السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا درس الأعداد النسبية للسنة أولى إعدادي. Donc on va voir la leçon des nombres décimaux relatifs. وأول حاجة غنتعرفوا عليها هي qu'est-ce qu'un nombre relatif. شنو هو العدد النسبي؟ Donc un nombre relatif est un nombre précédé d'un signe plus ou moins. Par exemple, on a moins 5 et plus 5. Moins 5 et plus 5, ce sont des nombres décimaux relatifs. يعني أعداد عشرية نسبية. الأعداد العشرية النسبية أو بيان الأعداد النسبية هي الأعداد اللي كتسبقها إشارة، يا إما إشارة الناقص أو لا إشارة الزائد. On dit que moins 5 est un nombre relatif négatif. يعني عدد نسبي سالب. Et plus 5 est un nombre relatif positif. يعني عدد نسبي موجب. Et pour plus 5 n'est pas obligatoire d'écrire le signe plus. يعني في الأعداد الموجبة ماشي بالضرورة باش نكتبوا إشارة الزائد. يعني نقدروا نكتبوا غير 5. 5 هو عدد نسبي موجب، يعني ماشي ضروري أننا نكتبوا إشارة الزائد. وبالنسبة le nombre 0 est un nombre positif et négatif. يعني هو كينتمي للأعداد النسبية السالبة وكذلك كينتمي للأعداد النسبية الموجبة. العدد صفر هو عدد محايد اللي كينتمي للأعداد السالبة وكذلك للأعداد الموجبة. وفي المقارنة دائما on a les nombres négatifs, ce sont des nombres inférieurs à 0. يعني دائما الأعداد السالبة هي أعداد اللي صغر من الصفر، أعداد تحت الصفر. وبالنسبة les nombres décimaux positifs sont des nombres supérieurs à 0. الأعداد الموجبة دائما هي أعداد اللي أكبر من الصفر. قلنا الأعداد النسبية الموجبة أكبر من الصفر والأعداد النسبية السالبة أصغر من الصفر. On passe maintenant pour faire des exercices. Pour le premier exercice, on a soit la droite graduée suivante. Donc, cette droite s'appelle la droite graduée. المستقيم المدرج كيتسمى المستقيم المدرج. Et chaque point de cette droite est repéré par un nombre relatif. يعني كل نقطة عندها واحد الأفصول اللي هو عدد نسبي. مثلا لو بوان او l'abscisse du point O c'est 0 وكتسمى O هي أصل المستقيم المدرج. et l'abscisse du point I c'est 1. Alors pour la première question, on a déterminé les abscisses des points A, B, C, D, E et F. قلنا أن أي نقطة من المستقيم المدرج كيكون عندها واحد الأفصول اللي هو عدد عشري نسبي. مطلوب منا هنايا أننا نحددوا أفاصيل النقط A و B و C و D و E و F. Déterminer les abscisses des points. يعني نحدد أفصول كل نقطة من هاد النقط. Pour cela, voilà, j'ai tracé un tableau. On a le point A, B, C, D, etc. et là. إذن أول حاجة غادي نحددو أفصول النقطة A, l'abscisse du point A. On a A ici, donc l'abscisse de A c'est 2. Voilà, on a 0, 1, 2. Voilà, l'abscisse du point A c'est 2. Donc j'écris 2. L'abscisse du point B c'est, voilà, on a 0. Ici on a moins 1, moins 2, moins 3. Alors l'abscisse du B c'est moins 3. أفصول النقطة B هو ناقص 3. أفصول النقطة C ou bien l'abscisse du point C c'est moins 3,5. 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
On a 1, 2, 3, 3,5. Et ces nombres, on a le signe moins. Donc, moins 3,5. Pour le point D, moins 3, ici moins 4 et ici moins 5. Alors, l'abscisse du point D, c'est moins 5. Pour le point E, c'est moins, ici moins 6 et ici moins 7. Donc, c'est moins 7. Et pour F, l'abscisse du F, c'est 2, 3. Ici, on a 3,5. 3,5, c'est l'abscisse du point F. Et voilà, on passe au deuxième exercice. On a comparé. Alors, pour comparer les nombres, on a ici deux nombres positifs. جوج الأعداد موجبة. alors باش نقارن الأعداد موجبة حنا ديجا شفنا هاد الشيء من قبل. إذا باش نقارن 2.5 مع 2.7 من الأحسن أنني كنزيد صفر باش يكون عندي نفس عدد الأرقام بعد الفاصلة. هنا عندي جوج الأرقام بعد الفاصلة وكذلك هنا جوج الأرقام بعد الفاصلة، وهكذا باش يسهل عليا أنني نقارن. إذا 2,5 c'est supérieur à 2,17. حيت كاين شي واحد اللي غيقول 2.5 وهنا 2.17 ويعتبر ان 2.17 اكبر من 2.5. نو، من الاحسن دائما نزيد الاصفر بحيث يكون عندي نفس العدد الارقام بعد الفاصله، وهكذا عندي 2.50 نقارنها مع 2.17. alors 2,50 c'est supérieur à 2,17. Ici on a un nombre positif et un nombre négatif. Ou la règle à respecter, toujours un nombre positif est supérieur à un nombre négatif. دائما العدد الموجب أكبر من العدد السالب. احنا شفنا في الأول ديال لا فيديو أن العدد الموجب أكبر من الصفر والعدد السالب أصغر من الصفر، يعني دائما عدد موجب أكبر من العدد السالب. donc 3,5 supérieur à moins 3,6. Maintenant, on a deux nombres négatifs. Alors, toujours pour comparer deux nombres négatifs, le plus loin du zéro, c'est le plus petit. دائما العدد اللي بعد من الصفر، الأبعد من الصفر هو الأصغر. مثلا لا شفتوا معايا هنايا ناقص 1 وناقص 2، شكون اللي أبعد من الصفر؟ ناقص 2 أبعد من ناقص 1. إذا ناقص 2 أصغر من ناقص 1، يعني كل ما كنقربوا للصفر كل ما كيكبر العدد، وكل ما كنبعدوا على الصفر كل ما كيصغر العدد. moins 14,5 c'est inférieur de moins 0,1. alors 0,003 avec moins 475. On a dit que toujours un nombre positif est supérieur à un nombre négatif. دائما عدد موجب أكبر من العدد السالب. moins 3 avec moins 36,4. On a le plus loin du zéro c'est le plus petit، يعني العدد الأبعد من الصفر هو الأصغر، يعني كل ما كنبعدو من الصفر كل ما كيصغر العدد. وبالنسبة لناقص 3 وناقص 36.4، يعني ناقص 36.4 هو الأبعد من الصفر وناقص 3 هو الأقرب من الصفر. donc moins 3 c'est supérieur à moins 36,4. moins 4 avec moins 2, bien sûr moins 4 est inférieur à moins 2 لأن ناقص 2 قرب من الصفر مقارنة مع ناقص 4. voilà. عندنا ناقص 2 هنايا وناقص 4 هنايا.
قلنا كل ما بعدنا على الصفر كل ما كيصغر العدد، يعني ناقص 7 راه صغر من ناقص 6، ناقص 6 صغر من ناقص 5، وهكذا ماشي. فاش كنقربوا للصفر كيكبر العدد. وندوزو la dernière question. On a donné l'opposé de chaque nombre. Donc, deux nombres relatifs sont dits opposés lorsqu'ils ont des signes contraires, l'un positif et l'autre négatif. يعني عددا عشريا نسبيا ولا عددا كيتسموا عددا متقابلا إلا كان عندهم إشارتين متعاكستين، نفس العدد وعنده إشارة معاكسة، بحال مثلا 26,1 l'opposé de 26,1 c'est moins 26,1. L'opposé de moins 10,5 c'est plus 10,5. L'opposé de 15 c'est moins 15. Et l'opposé de moins 6,7 c'est 6,7 ou bien plus 6,7. قلنا أنه ماشي بالضروري نكتبوا إشارة الزائد، يعني ملي كيكون عندي عدد موجب ماشي ضروري نكتب إشارة زائد. وهكذا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أنه يكون مفيد بالنسبة لكم. إن شاء الله في الفيديو المقبل غادي نشوفوا les opérations sur les nombres décimaux relatifs، العمليات على الأعداد العشرية النسبية. إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.